ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଆଉ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଗ୍ରାମାରର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେ ତୁମର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ହେଉଛି ମୋ ଉତ୍ତର ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ ଗାର୍ଲ ସ୍ପୋକ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇମୋସନ୍। ପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଥାଅ ମନେ ମନେ। ଦି ଗାର୍ଲ ସ୍ପୋକ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଦି ଗାର୍ଲ ସ୍ପୋକ୍ ୱିଥ୍ ଇମୋସନ୍। ତେଣୁକରି 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଫଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କରେଜ୍। ପିଲେ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଫଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କରେଜ୍ with courage କ'ଣ ହେବ? ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଫଟ୍ with courage। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ କମିଟି। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ କମିଟି କ'ଣ? ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 4 ନମ୍ବରକୁ। ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଡ୍ୟାସ୍ ଡିନର। ପିଲା ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ତ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ ସବୁତିକ କଭର୍ କରିନେବି। ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଥିବେ। ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେବା। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାମାରର ଯେତିକି ବି ପାଠ ହେବ ସବୁତିକ ଦେଖିବ ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ। ପିଲା ଦେଖ, ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଡ୍ୟାସ୍ ଡିନର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? 4 ନମ୍ବର ଆଟ୍ ଡିନର କ'ଣ? ଆଟ୍ ଏ ଡିନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଜେଟ୍ସ। ପିଲେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ଇନ୍ ଡିଜେଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ ଡିଜେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା ଦେଖ 6 ନମ୍ବର। ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ପିଲେ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ'ଣ? ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆପଲ୍ ସେଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରେସ୍ 80 per kg। ପିଲେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ଏ, ଆପଲ୍ ସେଲ୍ ଆଟ୍ ରେସ୍ 80 per kg। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ନମ୍ବର ଯିବା। ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିଭ୍। ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ଇଜ୍ ଅନ୍ ଲିଭ୍ କ'ଣ ହେବ? ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ଇଜ୍ ଅନ୍ ଲିଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 9 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହିଜ୍ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଫେଭର୍। ହିଜ୍ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଫେଭର୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖୁଥିବା ମନେ ଅଛି। ହିଜ୍ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଫେଭର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ଯିବା। ହି ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ 70 kilometers an hour। ପିଲେ 10 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହି ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆଟ୍ କ'ଣ? ହି ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆଟ୍ 70 kilometers an hour। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସି ସିଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ମି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ପିଲେ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ସି ସିଟ୍ସ ବିସାଇଡ୍ ମି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ଯିବା। ଡୋଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର। ପିଲେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ? ଡୋଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଯତୀନ ଡ୍ୟାସ୍ ମଣ୍ଡେ। ପିଲେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13ର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଯତୀନ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ, ସିନ୍ସ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ। 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 14 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିସ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ୍। ପିଲେ 14 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଯିବା। ଫାଦର ୱାଜ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇ ସକ୍ସେସ୍। ଫାଦର ୱାଜ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସକ୍ସେସ୍ କ'ଣ ହେବ? ଫାଦର ୱାଜ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସକ୍ସେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନମ୍ବର ଯିଏ ଦେଖ। ଦି ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ହରିଜନ୍। ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଓଭର୍ ଦ ହରିଜନ୍ କ'ଣ? ଦି ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଓଭର୍ ଦ ହରିଜନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଡୋଣ୍ଟ ବି ରୁଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଦର୍ସ। ପିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ବି ରୁଡ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ କ'ଣ ହେବ? ଡୋଣ୍ଟ ବି ରୁଡ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଆର୍ ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆର୍ ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆର୍ ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଦର ଭେରାଇଟିର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସିଏ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା, ଇଏ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଲ୍ ଆଗ୍ରିଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଅନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଲ୍ ଆଗ୍ରିଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 4 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖ। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଡାଏଡ୍
डैश ओवर इटिंग पिले 4 नंबर कौन हम प्रश्न सठिक उत्तर फ्रॉम ओवर इटिंग द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम ओवर इटिंग चला पिले पर प्रश्न 5 नंबर देख हरी आग्री डैश मी ऑन दिस पॉइंट पिले हरी आग्रीड with me on this point कौन हम with me on this point पर प्रश्न पिले देख 6 नंबर प्रश्न दे रिमाइंडेड मी डैश द मीटिंग दे रिमाइंडेड मी ऑफ द मीटिंग कौन कर दे रिमाइंडेड मी ऑफ द मीटिंग पर प्रश्न 7 नंबर द पोएट कंपेयर्ड द गर्ल्स फेस डैश द मून फिर देख द पोएट कंपेयर्ड द गर्ल्स फेस टू द मून बुझाटी पोएट कौन कर गर्ल्स फेस को चंद्र सहित तुलना कर टू द मून पर प्रश्न 8 नंबर जा यू आर एलिजिबल डैश द पोस्ट यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट पर प्रश्न बोले देख आई वाज शॉक्ड डैश हर बिहेवियर कौन हम 9 नंबर आई वाज शॉक्ड बाय हर बिहेवियर सरला पिले 9 नंबर ऑप्शन सी सरला पर प्रश्न 10 नंबर जा आई एम नाउ शॉर्ट डैश फंड्स पिले आई एम नाउ शॉर्ट ऑफ फंड्स कौन कर आई एम नाउ शॉर्ट ऑफ फंड्स पर प्रश्न बोले जी देख 11 नंबर प्रश्न कौन रही द गर्ल इज प्राउड डैश और नॉलेज द गर्ल इज प्राउड ऑफ हर नॉलेज कौन हम ऑफ हर नॉलेज पर प्रश्न 12 नंबर जा आई हैव ए गुड रिलेशनशिप डैश माई नेबर्स आई हैव ए गुड रिलेशनशिप विथ माई नेबर्स कौन हम विथ माई नेबर्स पर प्रश्न बोले 13 नंबर प्रश्न मुझे देख यू शुड नॉट बी रूड डैश देम यू शुड नॉट बी रूड डैश देम 13 नंबर कौन हम टू देम यू शुड नॉट बी रूड टू देम पर 14 नंबर जा 14 नंबर कौन देख आई एश्योर यू डैश माई हेल्प प्ले 14 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी आई एश्योर यू ऑफ माई हेल्प 14 नंबर सठिक उत्तर ऑप्शन बी पर प्रश्न जा आई बिलीव डैश घोस्ट कौन हम आई बिलीव इन घोस्ट आई बिलीव इन घोस्ट पर प्रश्न बोले 16 नंबर प्रश्न जो देख ही वार्न मी डैश द डेंजर ही वार्न मी ऑफ डेंजर कौन ही वार्न मी ऑफ डेंजर पे पर प्रश्न देख 17 नंबर कॉन्सेंट्रेट डैश योर स्टडीज पे देख 17 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन बी कौन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज पर प्रश्न को जा 18 नंबर द बॉय इज इल डैश फेवर पे कौन हम द बॉय इज इल विथ फेवर विथ कर इन करनी विथ फेवर पर प्रश्न पे जा 19 नंबर प्रश्न को द गार्डन इज फुल डैश फ्लावर द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स कौन फुल ऑफ फ्लावर्स पे सरला 19 नंबर ऑप्शन है पर प्रश्न 20 नंबर जा द सिचुएशन इज डैश कंट्रोल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एट शुणी थी प्राय फिल्म डायलॉग द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल पर प्रश्न को देख बैट्स ट्रैवल डैश डैश नाइट बैट्समैन बुझीपार बादुड़ी बैट्स ट्रैवल डैश नाइट पे 21 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन सी कौन बाय नाइट कौन बोले बाय नाइट पे सरला 21 नंबर ऑप्शन सी पर प्रश्न बोले जा पर प्रश्न 22 नंबर आई लव ऑल द बैट्समैन युवराज डैश पर्टिकुलर पे देख 22 नंबर ऑप्शन डी हम सठिक उत्तर युवराज इन पर्टिकुलर युवराज इन पर्टिकुलर पर प्रश्न बोले 23 नंबर जा पी बी पोलाइट डैश योर जूनियर्स 23 नंबर ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर बी पोलाइट टू योर जूनियर्स ठीक अच्छे पिला माने प्रिपोजिशन किसी कली आउ किसी रही जाए कवर करदेवी आउ ग्रामर सेक्शन आउ जहाँ जितक विषय अच्छी सब नहीं आसवि पार्ट बाय पार्ट रे तेणुक ग्रामर जितक भी क्लास हम सबतक देख प्रोज पोएट्री नन डिटेल प्राय पिलांकर बेस किसी असुविधा ना केवल प्रोज रे फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से गोटा ही पिला प्रोब्लेम हुए तेणुक तार गोटे पार्ट पूर्व अपलोड हो सारी और तार नेक्स्ट पार्ट में आउ कि एमसीक्यू डिस्कसन करदे ठीक है पिला सब पढ़ापढ़ी करता कहीं 7-8 दिन परीक्षा रहा तेणुक दैनिक 7 ରୁ 8 घंटा परिश्रम कर गोटे भल रिजल्ट करने